নমস্কার, আমি সুপর্ণা। পাবলিক ডেইলি বুলেটিনে আজকে চলে এসেছি 2024-এর বসন্ত উৎসবে কলকাতার ময়দানে জেডিদা শো। এই বছরের দোলযাত্রা নিয়ে জেডিদা কি বলতে চায়? দোলযাত্রা নিয়ে কিছু বলবো না, খালি একটাই কথা বলবো, আমরা এই যে অনুষ্ঠানটা করি প্রত্যেক বছর কলকাতা বসন্ত উৎসব, যেটা আমরা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে আর্টিস্টদের এন্ট্রি গেটওয়ে বলি, সেই তাদের এই ফ্যাশন উৎসবের মাঠ থেকে বলছি আমাদের জগৎটা আরও রঙিন হোক। আমাদের প্রত্যেকটা পরিবার, মানে আমাদের বাবা মা, আমাদের পারিপার্শ্বিক আত্মীয় স্বজনরা আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে, আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিকে সম্মান দেন, কারণ আমরা সম্মান নিয়েই কাজ করি। আর আগামী দিনে এই সম্মান বজায় রাখার জন্যই আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সবাইকে একটা দারুণ বল দেবো। তার একটা প্রথম উদাহরণ, আজ মাঠে এই মুহূর্তে ইন অ্যান অ্যাভারেজ 38,000 মানুষ আছে। 38,000। In the heart of Kolkata's vibrant beat, where the Maidan spread its vast retreat, blossomed a festival Basanta Utsav, so grand, where souls united hand in hand. Underneath the azure sky's embrace, over 38,000 souls found their place in a riot of colors, Holi's delight, painting the day in hues so bright. Amidst the revelry, a runway gleamed, where dreams and fashion dance it seemed, a celebration of style, grace and flair, as models strutted with elegance rare. Through the lens of Ayan and Suman wove portraits of joys and moments they strove to capture the essence, the spirit untamed, in each click a story framed. And as the sun dipped low, the event still spun. Public Daily Bulletin under the setting sun captured it all, every love, every cheer, to share with the world the memories dear. आपका नाम? माय नेम आशीष कुमार। अच्छा, कैसा लग रहा है आज यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर तादाद में आए हुए हैं और सभी एंजॉय कर रहे हैं। और ये होली का जो त्यौहार है हमारा कोलकाता का बेस्ट त्यौहार है, जिसे हम लोग बसंत उत्सव कहते हैं। बहुत ही आनंद लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो आपका फेस तो पूरा क्लीन है, रंग क्यों नहीं है? कहाँ ये रंग लगा था, सब झड़ गया हमारा रंग। ये तो बस लग रहा है कि मेकअप के खातिर आप थोड़ा सा लगाए। हाँ, करना पड़ेगा। ज़्यादा रंग लगा देंगे तो फिर कोई किसी को चिन्ह नहीं पाएगा। अच्छा। इसके वजह से हल्का रंग लाते हैं हम लोग। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम मैरिडन। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हर साल आती हूँ। প্রচণ্ড ভালো মানুষ। ওনার লাইফ হয়তো আমার সেরকমভাবে আসা হয়নি, আমি ফার্স্ট টাইম এই ইভেন্টটা মানে আমি এলাম। প্রচণ্ড পরিমাণে ভালো লেগেছে, এত ভালো সবার বিহেভিয়ার, খুব মানে মাই ডিয়ার সবাই প্রচণ্ড ভালো। প্রত্যেক বছর জয়েন করো, খুব ভালো লাগবে। হ্যাপি হোলি তোমাকেও। থ্যাংক ইউ। राम राम। राम राम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया इवेंट हो रहा है। क्या पहला साल की हर साल आते हैं? नहीं, पिछले हम 3 सालों से यहाँ आ रहे हैं और जेडीदा का इवेंट वैसे भी बहुत बढ़िया चलता है यहाँ, और जितना क्राउड है सारे ही लोग अच्छे हैं और होली की सब लोग धूम में हैं और सभी को होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेशनल मॉडल? हाँ, प्रोफेशनल मॉडल ही कह सकती हैं आप, कि बहुत दिनों से प्रोफेशनल मॉडल ही काम कर रहे हैं। क्या तरह का सूट करते हैं? ऑल टाइप का शूट, जैसे कि ज़्यादा प्रिंट मॉडलिंग ही करता हूँ, क्योंकि आप तो देख ही सकते हैं हमारी हाइट लेकर प्रिंट मॉडलिंग ही ज़्यादा करता हूँ। चाहे एडवर्टाइज हो, बुटीक का शूट हो, इसी टाइप के शूट जो भी रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और होली को लेके क्या बोलना चाहते हैं? होली को लेकर मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी आपके व्यूवर देख रहे हैं सबको स्पेशली हैप्पी होली, और सब लोग सावधानी से होली खेलें, कलर से दूर रहें और अबीर के साथ होली खेलें और खूब एंजॉय करें। ফার্স্ট টাইম এটা আমার কলকাতায়। আমি কলকাতায় এসেছি 1 বছরও হয়নি। ময়দানে আমার এটা ফার্স্ট টাইম। এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। মানে ফার্স্ট টাইম দেখে এত লোকজন, এত সুন্দর সুন্দর সব প্রোগ্রাম হচ্ছে। আমারও প্রথমবার এটা, আগে কোনোদিন আসিনি। কলকাতাতেই আমি থাকি, কিন্তু তবুও কোনোদিন আসা হয়নি। এবারে বনির সঙ্গে একসঙ্গে আসা হলো। 3 ইয়ার্স ধরে আসছি। এই উৎসবটা খুব ভালো উৎসব। মানে এখানে এত রঙের, কারণ আমরা তো অন্য জায়গায় যেতে পারি না সম্ভবত, সবসময় যাওয়া হয়ে ওঠে না, এবং এই উৎসবটা ওপেন টু অল। তো সেই জন্য এই জায়গাটায় আসলে প্রচুর মানুষ কালারফুল হয়ে আসে। এই বছর ক্রাউড কিরকম? দুর্দর্শ। কালকে বেশি ভালো ছিল, আজকেও বেশি ভালো। কতজন মডেলে মোটামুটি ছবি? মোরলেস 50 তো হবেই। কেমন লাগছে? দারুণ।
So let's tune in to the YouTube screen where Basanta Utsav's magic is seen. A symphony of joy in pixel bright, a celebration of Kolkata's radiant light.